আমার সৃষ্টিকর্তা আমার আমার কাছে প্রিয় যিনি তিনি আমার রব। अगर नामे मोहम्मद जुर्म है तो ये जुर्म हम बार बार करेंगे, सरेआम करेंगे। मुसलमानों, আল্লাহর ইবাদত ইসলাম पे कुर्बान मुसलमान रहेंगे, मुसलमान रहेंगे, আল্লাহ আমার সৃষ্টিকর্তা সবার কাছে প্রিয় যিনি তিনি আমার রব। हाजिर है मुस्तफा के लिए প্রিয় अपने